بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والی ذات ہے۔ آج اولا تو درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن مقدس کے اندر رب کریم کا ارشاد ہے، الم نخلقکم من ماء مہین، کہ انسان تجھے ذلیل و خوار پانی سے پیدا کیا ہے، تجھے ناپاک پانی سے پیدا کیا ہے۔ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر اس پانی کو تیری ماں کے رحم میں ہم نے ایک اندازے سے رکھا ہے۔ فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم، ایک وقت مقررہ تک۔ پھر آگے فرمایا فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، کہ ہم نے کتنی بہترین انداز سے تجھے پیدا کیا ہے، اتنے بہترین انداز سے پیدا کرنے کے باوجود اے انسان تو مجھے کیوں بھول گیا ہے، تو کیوں راستہ بھٹک گیا ہے، تو سفر پر نکلا تھا، اپنے حقیقی گھر کو کیوں بھول گیا ہے۔ تجھے رب نے پیدا کیا تھا تاکہ تو اپنے رب کی بندگی کرے، تو بندگی کو چھوڑ کر دنیا داری میں کیوں لگ گیا ہے۔ اے انسان، آج تجھے کوئی چھوٹا سا عہدہ مل جائے، کوئی چھوٹی سی نوکری مل جائے، کوئی چھوٹی سی چاکری مل جائے، تو تھوڑا سا بڑا ہو جائے، تو طاقتور ہو جائے، پیسے کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، زمینی سطح کے اعتبار سے تو تھوڑا سا طاقتور ہو جائے، وہ طاقتور بنانے والے ہم ہی ہیں، ہم ہی نے تجھے طاقتور بنایا ہے۔ اور تو طاقتور جب بن جاتا ہے، کیوں کر اپنے کریم رب کو، کیوں کر اپنے رحیم رب کو، کیوں کر اپنے رؤوف رب کو بھول جاتا ہے۔ اے انسان، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اے انسان، تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کیا دنیا نے؟ کون سی دنیا؟ یہ مکری کا جالا، مچھر کے پر، دھوکے کا گھر، اس دنیا نے تجھے دھوکے میں ڈالا۔ باز آ جا، باز آ جا، باز نہ آئے گا تو یاد رکھ ایک دن میرے پاس آنا ہوگا۔ آج اگر باز آ گیا تو ہم تیری آہو بھگت کریں گے۔ آج اگر تو باز آ گیا، مسلح پکڑ لیا، میرے در کو پکڑ لیا، مضبوطی سے میرے رسی کو تھام لیا، تو یاد رکھ تو آئے گا، خوش و خرم ہو کر کے آئے گا۔ اگر تو نے میری بات نہ مانی، میرے پاس آج نہ آیا، آنا تو تجھے ہے ہی، آج نہیں آئے گا تو کل کفن میں منہ چھپائے آنا ہوگا۔ آنا تو ہوگا، آنا تو پڑے گا۔ آج اگر آ گیا تو کل تیرے کفن منہ پر کفن بھی ہوں گے، تیرا منہ کفن میں لپیٹا ہوا بھی ہوگا۔ میں تجھ سے خوش ہو جاؤں گا اور میں تیری آخرت کی زندگی کو سنوار دوں گا۔ تو آئے گا ہنستا ہوا، تو آئے گا کھلکھلاتا ہوا، تو آئے گا خوش و خرم ہو کر کے۔ یہ دنیا تیرے آنے پر افسوس کرے گی، یہ دنیا تیری آنے پر غم کرے گی،
غم کی محفلیں جمائے گی کہ فلاں بندہ بڑا اچھا تھا. لیکن اسی کا برعکس لے لیجئے کہ کوئی انسان اتراتا ہے, کوئی انسان اپنے آپ میں کچھ سمجھتا ہے, کوئی انسان تکبر کرتا ہے, گھمنڈ کرتا ہے کہ میں کچھ ہوں, میں زمین سطح کا مالک ہوں, میں عہدے دار ہوں, میں قاضی شہر ہوں, میں مفتی شہر ہوں, میں بڑا ہوں. جب انسان اس بات پر اکڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی پکڑ فرما لیتے ہیں, اس کی پکڑ فرما لیتے ہیں اور للکارتے ہوئے فرماتے ہیں, اے بندے ذرا ماضی میں جا کر دیکھ تو صحیح, ذرا ماضی میں جا تو صحیح, اپنی پچھلی زندگی پر غور و فکر کر تو صحیح. میں نے تجھے تیری ماں کے رحم میں اگر تجھے ختم کر دیا ہوتا تو میرا کیا بگاڑ لیتا؟ تیری ماں کے رحم میں ہی تجھے اگر میں نے مار دیا ہوتا تم نے میرا کیا بگاڑ لیتا؟ تجھے تیری ماں کے رحم میں نے تیری پرورش کی, تیرا اچھا ٹھکانہ بنایا, تیرے اچھی طریقے سے تیری دیکھ بھال کی, تیری اچھی آنکھیں بنائی, تیرے پتلے پتلے ہونٹ بنائے, تیرا اچھا خوبصورت سا چہرہ بنایا. قرآن بول پڑا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو بہترین سانچے میں, بہترین ڈھانچے میں ڈھال کر کے ایک اچھا خوشنما خوش مزاج انسان بنایا. اے انسان ذرا پچھلے ماضی میں جا تو صحیح, جب تیری پیدائش ہوئی تھی تو لوگ ترس رہے تھے کسی طرح بچہ ذرا رو جائے, کسی طرح بچہ ذرا رو جائے. پیدا ہونے کے بعد ہی تیرے رونے کا انتظار کرتا تھا لوگ کہ کس طرح رو جائے تو پتا چلے کہ بچہ ہے, جسم جان لے کر کے آیا ہے یا خالی گوشت کا لوتھڑا پڑا ہوا ہے. تے رونے کا سب انتظار کرتے تھے. تو جیسے ہی دنیا میں آ کر رونا شروع کر دیا لوگ ہنسنے لگے, لوگ آپس میں مٹھائیاں بانٹنے لگے کہ چلو تیری آنے کی خوشی ہوئی. تو رونے لگا, یہ ہنسنے لگے. اے انسان, شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فارسی کے بہت بڑے شیخ گزرے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ اے انسان تو آیا ہے دنیا کے اندر روتا ہوا, ذرا اعمال اچھے کر لے تاکہ جائے تو کم سے کم ہنستا ہوا جائے, تو جائے تو ہنستا ہوا جائے. تو کیا سوچتا ہے کہ دنیا کے اندر میں نے اچھی خاصی کر لی, میں اچھے عہدے دار ہو گیا, میں زمیندار ہو گیا, میں دکان کا مالک ہو گیا, میں بہت ساری زمینوں کا بیگھوں کا مالک ہو گیا, میں بہت پیسوں کا مالک ہو گیا. کیا آخرت تو نے خرید لی؟ کیا آخرت میں تیری منمانی چلے گی؟ نہیں. اے انسان, جب تو پیدا ہوا تھا یہ لوگ چاہتے تھے کہ تو ذرا رو جائے, تے رونے کا انتظار تھا. جب تو رو گیا تو یہ خوشیاں منانے لگے, خوشیاں مناتے آپس میں مٹھائیاں بانٹنے لگے. اے انسان, کرم اچھا کر, فر اچھا کر لے. پھر وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ انسان تیری پیدائش ہوئی تھی, تجھے چلنا نہیں آتا تھا, تجھے چلنا نہیں آتا تھا, ہم نے تجھے پیر دیے اور تجھے چلنا سکھایا. جب تو چار پائی پکڑ کے چلتا تھا, چلتے چلتے گر جاتا تھا, ہم نے تیرے پیر میں طاقت دی, ہم نے تجھے کڑیل جوان بنایا, لڑکپن جوانی کڑیل جوان بنایا. کڑیل جوان بنانے کے بعد اے انسان تو کیا سوچ رہا ہے کہ سارے طاقت میرے بازو میں ہے؟ چل تو ماضی کو بھولا دے, کوئی حرج کی بات نہیں, ماضی کو بھول جا, کوئی حرج کی بات نہیں. ذرا مستقبل کو تو یاد کر لے, ذرا آنے والی زندگی کو تو یاد کر لے کہ تو بوڑھا ہو جائے گا, تو بوڑھی ہو جائے گی, تیرے پیر کے طاقت ختم ہو جائیں گے, تیرے دماغ سوچنا چھوڑ دے گی, تیرے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیں گے, تیرے بچے بھی تجھ سے نفرت کرنے لگیں گے. کچھ دن تیرے آہو بھگت ہوگی, کچھ دن تیرا خوب بول بالا ہوگا کہ فلانی شخصیت بیمار پڑ گئی ہے, فلانا شخص بیمار پڑ گیا ہے. رشتہ دار بھی دیکھنے آئیں گے, رشتہ داروں کو اپنے کام بھی تو کرنے ہیں, وہ 2-4 دن تیری آہو بھگت کرے گی. اے انسان, سن لے کان کھول کر کے, تیری آہو بھگت 2-4-5 دن ہوگی, اس کے بعد وہ لوگ بھی چھوڑ کر کے چلے جائیں گے. اے انسان, اس وقت تو موت پکارے گا, لیکن ہم موت نہیں دیں گے. تو میرا کیا کر لے گا, کیا کر لے گا؟ ذرا سوچ تو صحیح. تو بوڑھی ہو جائے گی, تیرے پیر کے طاقت ختم ہو جائیں گے, تیرے دماغ سوچنا چھوڑ دے گی, تیرے ہاتھ پکڑنا چھوڑ دیں گے, تیرے بچے تجھ سے نفرت کرنے لگیں گے, تو فالج زدہ ہو جائے گا, تجھے لقوہ دے دے گا. اس لقوے کے عالم میں تیرے بچے تو 2-4 دن تیری دیکھ بھال کرے گی, تیری خدمت کرے گی, پھر نوکروں کے حوالے کر دے گی کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے.
फिर जरा सा कहीं शाम में आएगा, शाम में अपने ड्यूटी से वो थोड़ी देर तेरे पास खड़ा होकर के वो भी अपने बेडरूम में चला जाएगा। ऐ इंसान, डॉक्टर तेरे इलाज करने आएंगे, तुझे टीका लगाने, तुझे इंजेक्शन देने आएंगे, तू डॉक्टर को कहेगा कि डॉक्टर जरा कोई जहर का मुझे इंजेक्शन दे दे ताकि मैं जल्दी दुनिया से चला जाऊं। ऐ इंसान, उस जहर वाली इंजेक्शन से भी अगर तेरी मौत हमने ना दी तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? जरा सोच तो सही। है इंसान, तुझे मैंने पैदा किया, ये भी मेरा एहसान। तुझे जिंदगी दी, ये भी एहसान। अच्छी पूंजी दी, ये भी एहसान। अच्छे सूझबूझ दिया, ये भी एहसान। आखिर में मैं मौत दूंगा, ये भी मेरा एहसान। आखिर में मैं मौत दूंगा, ये भी मेरा एहसान। वरना तू दुनिया में तड़पता रह जाएगा, कोई तेरी पुरसाने हाल ना होंगे। फिर मरने के बाद भी प्रोटोकॉल है, देखिए ना, मरने के बाद भी अल्लाह ताला ने यूं ही हमें नहीं छोड़ दिया। मरने के बाद भी अल्लाह ताला ने इज्जत जलाल का मनसब में आता फरमाया है कि कोई भी मुसलमान मरता है। खैर, यहां से एक वाकया याद आ गया, इसको पहले सुना दूं फिर आगे चलते हैं। बहुत बड़े ताबई का वाकया है, ध्यान ही नहीं रहा तरफ का, फिर इंशाल्लाह सुनाएंगे। खैर, एक बहुत बड़े ताबई का वाकया है, नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा है। वो अपनी जिंदगी भर में कभी मुस्कुराए नहीं, अपनी जिंदगी में कभी नहीं मुस्कुराए। लोगों ने पूछा भी कि हजरत जी आप मुस्कुराते क्यों नहीं हो, आप हंसते क्यों नहीं, आप खुश और खुर्रम क्यों नहीं रहते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं कैसे मुस्कुराऊं, मुझे पता नहीं मेरे आखिरत का अंजाम क्या होने वाला है। मुझे जिस दिन पता चल जाएगा ना कि मेरा आखिरत का अंजाम बड़ा अच्छा हुआ है या बड़ा अच्छा होने वाला है, उस दिन मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखोगे। इस तरीके से बात चलती रही, हजरत का वफात हो गया। बीच में कुछ लंबा किस्सा है, उसको छोड़ देते हैं, जरूरी बातें बतला रहे। वफात हो गई हजरत की, वफात हो गई। उनके भाई ने गस्साल को बुलाया, गुस्ल देने वालों को, गस्साल को बुलाया कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया, आप जरा गुस्ल दे दें जाकर के। गस्साल कमरे में दाखिल हुआ, दाखिल होते ही फिर फोन लौट आया। उन्होंने कहा कि भाई अजीब आदमी हो तुम, आपका भाई अजीब है। हम गुस्ल कर देने गए उनको, हम गुस्ल की तैयारी कर रहे हैं उनकी, और वो मुस्कुरा रहे हैं। भला मरने के बाद भी कोई मुस्कुराता है? भाई मरने के बाद भी कोई मुस्कुराता है? रबी नाम है, शायद रूबी इंतकाल होने वाले का नाम है, उनके भाई का नाम रबी है। नाम आ गया, वालिद साहब का नाम याद आएगा तो वो भी बता देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो उन्होंने यूं फरमाया, नहनु नगतसिलु व हुवा यतबस्समु, कि मैं उनके पास पहुंचा कमरे में गुस्ल देने के लिए, वो तो मुस्कुरा रहे हैं। हम डर के भाग करके वापस बाहर आए, उनको सुनाया तो उनको यकीन नहीं हुआ। वो जाकर के देखे वाकईतन मुस्कुरा रहे थे। तो पूरे मोहल्ले में, पूरी बस्ती में हंगामा सा हो गया कि भाई मरने के बाद भी कोई मुस्कुराता है। पूरी बस्ती में चहल पहल हो गई, लोग जमा हो गए, आपस में बातें करने लगे। लोगों की दो गिरोह बन गए। एक गिरोह ने यूं कहा कि ऐसा कहीं हो सकता है कि कोई मरने के बाद भला मुस्कुराए। दूसरे गिरोह ने कहा कि नेक आदमी था, हो सकता है अल्लाह ताला ने कोई खुशखबरी दे दी हो, इसलिए मुस्कुरा रहा है। चुनांचे दोनों गिरोह आपस में बातचीत कर रहे हैं। उधर उनको गुस्ल दे करके कफना दिए, उनको कफना करके वो उनके क्या बोलते हो, जानमाज, ताबूत के अंदर डाल करके बाहर लाया, रखा गया। अब सब आपस में बातें कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई मरने के बाद भला मुस्कुराता है। दोनों गिरोह आपस में बातचीत हो रही थी कि वो रूबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपने हाथ को बाहर निकाला, कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लोगों ने सलाम के जवाब दिए, कहा कि हाँ मैं मुस्कुरा रहा हूं। तो लोगों में चहल पहल थी। लोगों ने कहा भाई फिर क्या गुजरी आपके ऊपर? तो उन्होंने बयान करना शुरू कर दिया, मैं अल्लाह ताला से मेरी मुलाकात हुई इस हाल में कि अल्लाह ताला मुझ पर जर्रा बराबर गुस्सा में नहीं थे, और रोहो रेहान नामी फूलों से मेरी आओ भगत हो रही थी, मुझे माला पहनाया जा रहा था, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था।
इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बोल पड़े, ए इंसान अपनी जवानी पर ना कर, ए इंसान अपने औहदे पर ना कर, ए इंसान अपने इल्म पर ना कर, ए इंसान अपनी जमीन और जायदाद पर ना कर। ये देख के तू अमाल क्या कर रहा है। तू रोता हुआ दुनिया में आया है, अमाल कुछ ऐसे कर ले कि तू हंसता हुआ जाए और तेरे पीछे जो है वो रोता, वरना तेरे अमाल ऐसे रह जाए, ऐसे हो जाए कि दुनिया में आया भी था रोता हुआ और जाए भी तो रोता हुआ। बातचीत चल रही थी, वो एक ताज्जुब सी बात हुई तो लोगों ने बातचीत को, गुफ्तगू को तभी लंबी कर दी कि भाई कोई मुर्दा मुस्कुराते हुए अंदर से आवाज आ रही कफन से, जरा बात करूं। लोगों ने बातचीत बढ़ा दी। जब लंबी गुफ्तगू होने लगी तो मैयत के कफन से आवाज आ रहा है, अज्जिलू भी वला तुअख्खिरू, ए लोगो मुझे बात में ना उलझाओ, मुझे जल्दी ले चलो, इस दुनिया से गंद की बू आ रही है, इस दुनिया से बदबू आ रही है, मुझे जल्दी ले चलो, यहां से इस गंदी दुनिया से ले चलो। अज्जिलू भी वला तुअख्खिरू भी, मुझे जल्दी ले चलो यहां से, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जनाजा के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। हमने क्या सोच लिया है कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ लेंगे, तालीम में बैठ जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे, अपने हुकूक अदा नहीं करेंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। हम सही को सही और गलत को गलत नहीं समझेंगे, कामयाब हो जाएंगे। हम नमाजें भी पढ़ते रहे और किसी की चुगलियां भी चलती रहे, हम नमाजें भी पढ़ते रहे, किसी के दो बहनों के दरमियान, दो आपस में भाई के दरमियान फूट डालते रहे, हम कामयाब हो जाएंगे। हम नमाजें भी पढ़ते रहे और किसी के घर में आग भी लगाते रहे, हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं, इस तरीके ख्याल ये खाम ख्याली है, ये बेकार ख्याली है। इस तरह ख्याली में ना रहे कि मैं नमाज पढ़ रही हूं, तहज्जुद गुजार हूं और लोगों में आग लगा रही हूं, जो किसी के इजाजत के बगैर किसी का सामान तबाह बर्बाद कर रही हूं, किसी की जिंदगी को उजाड़ रही हूं, किसी के घर में आग लगा रही हूं, किसी मियां बीवी के दरमियान तफरका डाल रही हूं, किसी के दरमियान झगड़ा लगा रही हूं, किसी के दरमियान कता ताल्लुक करवा रही हूं, मैं कामयाब हो जाऊं? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ए इंसान संभल जा, सुधर जा, आ जा अपने रास्ते पर, नहीं तो याद रख मेरा पकड़ बहुत जबरदस्त है, बहुत खतरनाक है। मेरी दारोगिरी बड़ी अलम रसा है, बड़ी अलम रसा है। कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, बड़ी बड़ी कौमों को वो कौम इतनी मजबूत थी, अपने हाथ के नाखूनों से पहाड़ को तराश करके घर बनाती थी। उनको अकड़ थी अपनी जवानी पर, उनको अकड़ थी अपनी ताकत पर, उनको घमंड था अपने दौलत, अपने जाहो जलाल, अपने मनसब पर। अल्लाह ताला ने सबको तबाह बर्बाद करके रख दिया। हयात रही तो इंशाअल्लाह फिर कभी कौम आद, कौम सबूद का फर्दन किस्सा सुनाएंगे, फिर देखिएगा क्या हालात बनाए उनके। वो हमारे जैसे नहीं थे। कौम आद और कौम समूद, कुरान ने उनका नक्शा खींचा है और कुरान ने बताया है कि तार का दरख्त देखा है अपने, नारियल और तार का दरख्त इतने लंबे लंबे होते थे। अब इतना लंबा जो शख्स होगा उसका हाथ कितना बड़ा होगा, पैर कितना बड़ा होगा, सर कितना बड़ा होगा, डरावना कितना खतरनाक होगा, उसकी ताकत का क्या आलम होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे ऐसे कौमों को इस दुनिया से अल्लाह तबारक व तआला ने महज घमंडी के बिना पर, महज तकब्बुर के बिना पर, महज किबरियाई की बिना पर नेस्त नाबूद करके रख दिया है। हम क्या सोचते कामयाब हो गए? अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन माहौल अता फरमाया है, बहुत अच्छा माहौल दिया है। आप तमाम हजरात को जगह जगह तालीम का निज़ाम हो जाना, जगह जगह मस्तूरात की तालीम का करना, जगह जगह लोगों को सुधारने का एक मनसूबाबंदी करना, ये सारी चीजें आप लोगों को मयसर है। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कीजिए। वरना इसी बिहार, इसी अररिया के अंदर, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, इसी बिहार, इसी अररिया के अंदर ऐसी ऐसी जगह मौजूद है जहां अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे ऐसे घर मौजूद है, पूरा मुसलमान का घर है, लेकिन एक फर्द नहीं जानता है कि हमारा पैदा करने वाली जात कौन है, हम किसके उम्मती हैं। अल्लाह ताला ने बेहतरीन माहौल में आपको रखा है, बेहतरीन माहौल में। ये अकड़ के बाद से 2 किस्से और याद आ गए मुझे, वो भी ताबई का। हज्जाज इब्न यूसुफ का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा जालिम बादशाह, बहुत बड़ा जालिम और मुतकब्बिर बादशाह। 120 तकरीबन 1 लाख, 100 नहीं, तकरीबन 1,20,000 सहाबाओं का उन्होंने कत्ल किया है।
इतना बड़ा जालिम बाजार से गुजर रहा था, बाजार से गुजर रहा था। लोग आगे आगे ऐलान कर रहे थे कि हटो हटो बादशाह की सवारी आ रही, हटो हटो बादशाह की सवारी आ रही। ये ऐलान और हमाहमी का आलम और भीड़ भाड़ का आलम, सब लोग हट गए। एक शख्स रास्ते में आराम आराम से चल रहा है। तो हज्जाज ने कहा, भाई सब हट गया, ये कौन है हट नहीं रहा है, इसको पता नहीं मैं कौन हूं, जरा इसे बता दो मैं कौन हूं, मेरा रास्ता खाली क्यों नहीं कर रहा। हज्जाज उतरा गया, उन्होंने नेक काम भी किए हैं, खैर हम उनको ना बुरा भला कहेंगे, वो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ताला लाखों करोड़ों कातिलों के माफ फरमा दे, उनकी मर्जी है भाई। उन्होंने अच्छे भी काम किए, कुछ कई सारे कुएं भी खुदवाए लोगों के लिए, बहुत सारे नेक काम भी किए। खैर उसके पास गया, कहा कि तुझे पता नहीं तेरे पीछे बादशाह की सवारी और मेरी औकात के बारे में, मेरे बारे में तुझे पता नहीं, और मैं कौन हूं तू नहीं जानता। तो उस ताबई, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बहुत सारे नाम है, उलझनों में नाम ध्यान में नहीं रह रहा, नाम याद आएगा तो बता देंगे इंशाअल्लाह। तो उस ताबई ने कहा, वो हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, वो उनके शागिर्द थे। उन्होंने यूं फरमाया कि भाई मैं जानता हूं, कौन है तू, एक नापाक मनी का कतरा है तू, कौन है तू, एक नापाक मनी का कतरा है, अभी भी तेरे पेट में कितनी सारी गंदगियां लेके तू घूम रहा है, तू इतना मोहताज है कि तू अपने ये हमनशीन जो है, तेरे वुज़रा जो है, तेरे नौकर चाकर है, इसके बगैर तू चल नहीं सकता। तो कौन है, तुझे मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, तेरी हैसियत क्या है, नापाक मनी का कतरा है तू, तो अपने पेट में गंदगी लेके फिर रहा है, उस गंदगी को ही निकालना भी हो तू लोगों के सामने नहीं निकाल सकता, उस गंदगी को निकालने के लिए भी तुझे पर्दा करना पड़ता है। तू कौन है, मैं तो जान ले, तू कौन है मैं जानता हूं कि तू बूढ़ा होगा, मरेगा, मिट्टी में मिट्टी का लुकमा बनेगा, तो जो कीड़े तुझे खाएंगे उसको भी मिट्टी खा करके मिट्टी बन जाएगी, तू कौन है। हज्जाज इब्ने यूसुफ उस ताबई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनकर हैरान होकर के अपने रास्ता बदल करके चले गए। उसी ताबई का उन्होंने ये हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसी ऐसी बातें उनको घोल करके पिलाई थी, कुरान को इस तरीके से घोल करके पिला दिया था कि भाई एक और बादशाह बनने से पहले, यानी खिलाफत मिलने से पहले का वाकया है, चल रहे थे, खिलाफत मिलने से पहले का वाकया है, अकड़ कर चल रहे थे। तो उन्होंने यूं फरमाया कि भाई अकड़ किस बात की, हालांकि जिनको कह रहे हैं वो भी ताबई है, होता है ना इंसानों में कि अकड़ किस बात की, अल्लाह ताला ने तुझे पैदा किया, तू चलना नहीं जानता था, तुझे पैदा किया तू बोलना नहीं जानता था, तुझे पैदा किया तेरी बोली कोई सही नहीं समझ पा रहा था, अल्लाह ने तुझे चलने की ताकत दी, तुझे देखने की ताकत दी, तुझे पकड़ने की ताकत दी, तुझे सूझबूझ दी। जब तेरी पैदाइश के बाद से लेकर के ना तेरा पैखाना ठिकाने से होता था, ना तेरी पेशाब ठिकाने से होता था, आज तू थोड़ा तन मन धन का मालिक हो गया, आज तू कड़ियल जवान हो गया, तू अकड़ रहा है। चल इसको छोड़ दे, आगे की जिंदगी को पकड़ ले, तू बूढ़ा होने वाला है, तेरे बोलो बराज निकलने वाले, बिस्तर पर तेरी लैट्रिन पखाना निकलने वाला है, वहां तू बेबस हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला तुझे मौत नहीं देंगे इंसान, तो फिर तुझे घमंड किस बात की। तो वो शख्स यूं बोलता हुआ आगे निकल गया कि इन्होंने मेरी इतनी तरबियत कर दी, ऐसे ऐसे बात कहे, ऐसी चोट दी कि मेरे अंग अंग थर्रा रहे हैं, मेरा जिस्म का हिस्सा हिस्सा थर्रा रहा है। हम इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला का पहचान करना होगा, हम इंसानों को अपनी औकात देखनी होगी, हम इंसानों को अपना हैसियत देखना होगा। हमने अगर अपनी हैसियत को नहीं देखा, नहीं पहचाना, इसी तरीके से जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते रहे, इसी तरीके से जानवरों की तरह जिंदगी गुजार करके दुनिया से चले गए, तो याद रखिए मामला बड़ा टेढ़ा होने वाला है, वो मसला बड़ा टेढ़ा होने वाला है। इसलिए हम तमाम को जो जिंदगी अल्लाह ताला ने दी है, जो जिंदगी बची खुची अल्लाह ताला ने दी है, हमें उसमें गनीमत समझ करके अल्लाह तबारक व ताला का खूब पाबंदी के साथ इबादत करना है, करेंगे सभी इंशाअल्लाह।
اللہ تعالی ہم تمام کو خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو باتیں میں نے کہی ہے یہ اپنے آگے ماں بہنوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ دعا پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ رحمان کے بارے میں نے کہا تھا انشاءاللہ تعالی جلد ہی سنا دیں گے۔